महामृत्युंजय मंत्र को शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के जप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुःस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जाप करने से हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र इस प्रकार है: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयै मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम त्रिनेत्र भगवान जो कि शिव जी हैं उनको पूजते हैं, जो सुगंधित हैं, हमारा पोषण करते हैं। जिस प्रकार फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही मृत्यु और नश्वरता से हम मुक्त हो जाएं। आइए इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता त्र्यम्बकं
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्